Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, my student. And how are you today? I'm fine, thank you. I'm very happy to be here. Okay, before we go to the material, I want to check your presence. So, who is absent today? And if you are here, please say present. If your friend are not here, ada yang sakit ya bilang sick ya. To check your present, first is Ahmad Ramdhani. Thank you. Akmal Jafar. Aldo. Asep Riyana. And then Chandy. Biar keren ya, Chandy. Hadir present. Dava. Daryl. Biar ke Inggris-Inggrisannya. Giant. Giant. Iya kan, biar keren ya. Every. Oh, every pasti nih every. Feblay. Farel. Nah, ini ada yang singgung saya Farel. Fatih. Asik ya. Okay, today we are going to see the video of the car, the evolution ya. Dulu kita pernah membahas tentang mobil apa tuh? Civic. Nah, ini videonya. Kalian lihat evolusi atau perubahan dari tahun berapa coba dulu. Kapan tahun Civic dibuat? Oke, now watch the video. Tonton aja ya, walaupun nggak paham artinya. Big giant of the automotive industry. Ya, dari tahun 9 mulainya. 72 saya ada sih. Mulainya, nih evolusinya kayak gini. Nanti sampai 2025. Tonton aja. The interior offered even more comfort and functionality. The dashboard has been redesigned to be even more intuitive, and materials used have been improved. The second generation Civic was a tuh kayak gini ya mobilnya. Jadul ya. 1,3 liter untuk olinya. Bukan bensin ya olinya. 4 speed dan 5 speed dan Matic. Itu udah Matic tahun 2000 tahun 2000 udah Matic ya. Nih tahun 82 1982 modelnya kayak gini. Peleknya juga masih biasa ya. In 1983, Honda decided to breathe new life into the designer Civic. The outcome, you ask? Sharp lines, clear profile, rectangular headlights, corner-mounted indicators, and a sporty look. It came in body styles from the three-door hatchback to the CRX Sport Coupe, sedan, and shuttle. Inside, Honda improved the materials and finishes and fitted a flat dashboard and a small trapezoidal-shaped instrument cluster. Under the hood, the base model had 1.3 and 1.5-liter engines. But let's not forget about the powerful 1.6-liter V10, which delivers 150 horsepower. In 1986, 86 ya, 86 udah mulai agak bagusan ya. Dicepetin. Nah, udah tahun 1990. A redesigned front bumper and updated taillights. Agak black. The fifth generation Civic introduced a completely new design, much more aerodynamic and modern. N5, wow, udah mulai keren ya. When it was launched, 8th generation Honda Civic shocked the automotive world with its avant-garde design. Aggressive and aerodynamic shapes, narrow headlights, and a minimalist grille gave the car a futuristic and innovative look. However, the sedan version, though mainly for the North America and Asian markets, had nothing in common with the hatchback design intended for the European market. In fact, the most surprising element was a two-level. Udah cepat. Nah, 2012. Offering an ecological and economical alternative for drivers. In 2013, Honda made significant improvements. 2014. And attractive. The bumper and front grille have been redesigned, and the headlights and taillights have been redesigned.
2016. Nanti gimana nih tahun 2025 modelnya? Civic came with a totally different design, making a dramatic change in aesthetics. Sharp lines and flowing Ya, 2022 yang 3 tahun ke belakang ya, sudah mulai keren ya. styles. As we This is the new model of the Civic car 2022. the hatchback has a concave front grille with a Sudah pakai apa nih, wheel rim. square ones the sedan. The rear bumper also differs, having two fake chromic Hatchback dan sedan. The interior features a honeycomb dashboard design with a standard model including a 7-inch touchscreen with physical buttons for volume and tuning, an analog or TFT speedometer, 10.2-inch digital for the top versions. Engine-wise, the Civic hatchback has the same options as the sedan, a 1.5-liter turbo engine. Sudah 2.0, 2 liter olinya. On the 11th generation brought electrification to a new level. The exterior has been redefined compared to 2023 ya, terbaru banget ini. The Honda e-HEV is equipped with a hybrid drive and electric motor powered by a set of batteries, which are charged by a 2-liter engine. Now 2025. With the year 2024, Punya bapak lagi nih di garasi yang kedua nih Pak. Samping kebun. And hatchback. It brings some subtle visual novelties such as new bumpers, but also a larger. Okay, that's a sample of the car from 1972 2025. Itu evolusi ya dari tahun 72 sampai 2025. Ya, itu contoh bahwa sebuah gambaran sebuah mobil dari bodinya, kemudian olinya, berapa olinya tuh yang terbaru tuh? Berapa liter? 2 liter ya. Enggak. Jadi mobil kecil itu paling juga 2 liter, 2,5 ya maksimalnya. Kalau mobil besar ya nyampe 5 liter ya. Nah, ketika kita membuat sebuah gambaran sebuah benda, itu namanya adalah materinya descriptive text. Nah, kita akan bahas apa itu descriptive text ya. Kling. Ya, kurang jelas. Yeah. This is the sample of the text about the Civic car ya, yang dulu kita bahas ya. Nah, teks ini adalah contoh dari materi kita, yaitu tentang descriptive text ya. Nanti langsung ditulis ya. Oke, mangga ditulis descriptive text ya. Okay, today we are going to discuss about descriptive text ya. Yang dulu kita udah ngebahas dari mulai bentuk teksnya, kemudian sedikit ciri-ciri dari sebuah mobil Civic car ya. Di awal dulu pernah ngebahas tentang prosedur ya, yang kalian bikin video ya. Nah, ini yang terakhir descriptive text ya. So, what is the meaning of descriptive text? Apa itu descriptive text? Adalah what is the descriptive text ya? Di definisinya atau pengertian adalah descriptive text is a text that describes about someone or something in detail ya. Jadi apa fungsinya? Pengertiannya adalah menjelaskan, describe itu menjelaskan ya, tentang apa nih someone, someone, seseorang, or something, atau sesuatu secara detail. Itu arti dari descriptive text, enggak? Ya, jadi kamu dipahami ya. Jadi menggambarkan tentang seseorang. Jadi boleh orang juga, misalkan Harmi anaknya lucu, memiliki tinggi 160 misalkan dia memiliki mata sipit segala macam. Jadi boleh menggambarkan orang or something atau benda. Laptop adalah sebuah benda yang sangat mahal in bahasa Indonesia. Nanti kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya. Kita fokusnya ke kendaraan ya, for example mobil, motor gitu ya. Minimal kamu tahulah nama-nama merek ya. Oke, that's the definition of the descriptive text. Diulangi ya.
is a text that describe about someone or something in the detail. Detail nantinya. Berapa cc-nya, sudah matic atau belum nantinya ya. Nanti kita di akhir akan menggambarkan, menjelaskan secara detail nama-nama mobil ya, merek mobil ya. Maka diartikan sendiri aja ya, udah paham ya. Describe itu menggambarkan tentang seseorang atau sesuatu secara detail. Gajah misalkan animal in bahasa Indonesia, gajah binatang yang amat besar, hidungnya lebar, hidungnya panjang, telinganya lebar ya. Elephant is a big animal. It has long trunk and big ears, and the elephant eat the grass and live in the jungle. Contohnya. Oke, next. Sekarang apa aja generic structure-nya ya, atau mungkin secara bahasa adalah struktur kebahasannya apa aja. Di dalam descriptive text there are two of the generic structure. First is identification. Ya, ini wajib ada dalam descriptive text ya. What is the identification? Identifying the phenomenon to be described. Jadi mengidentifikasi dulu apa yang akan dijelaskan nantinya. Ya contohnya laptop ya. Semacam judul lah gitu ya. Judul gitu. Atau title atau nama orang ya. Misalkan siapa yang akan dijelaskan nih? Siapa? Pabli misalkan. Pabli jelasin ya gimana gitu kan. Jadi kayak judul ya ini, mengidentifikasi fenomena atau benda yang akan dijelaskan. Dulu waktu di prosedur masih ingat nggak apa aja 3 strukturnya dalam prosedur teks? Oh lupa ya. Ada apa? Gilang, Galang dalam prosedur teks? Ada 3. Ada apa? Ada generiknya apa? Strukturnya? Yang judul itu apa namanya sebutnya? Coba lihat strukturnya apa aja dalam apa? Nah, paham dia. Goal 1 itu namanya pertama. Habis goal apa? Material. Yang ketiga itu mah dalam prosedur teks ya. Kalau dalam descriptive text cuma 2, identification and description. Describing the phenomenon in part, qualities, or an characteristic. Jadi ini menggambarkan fenomena apa secara detail ya, dari kualitas dan ciri-cirinya nanti jelasin semua. Ya cuma 2 ya, ada identification, ada description. Itu generic structure dalam descriptive text ya. Ya kayak ini judul itu aja ini penjelasannya kalau diterjemahin sih ya. This is the title, this is the explanation, this is the describing ya. Ini penjelasannya. Mohon dipahami ya. Karena ini materi terakhir akan muncul di soal ujian ya. Materi terakhir dari bab ini, bab deskriptif dari mulai cerita mobil tuh. Yang prosedur teks nggak dibahas ya, nggak diujikan ya. Yang tentang tahapan-tahapan ganti oli itu nggak dibahas. Okay, this is the generic structure of descriptive text ya. Okay, I try to repeat again. The first is identification, and number 2 is description. And the last, apa nih? Language features atau struktur kebahasannya apa aja yang wajib dalam descriptive text ya. Dalam descriptive text mesti ada apa? Mesti ada using adjective. Dulu pernah ya kemarin ya, menggunakan kata kan udah kemarin tuh.
Kata kita belum. Ada nggak kemarin? Oh, ada. Lupa ya. Adjective itu kata sifat. Sampelnya ada big. Apa big tuh? And then excellent. Excellent. Ini good, ini excellent ya. Ngerti ya? Good, ini excellent. Berarti lebih dari good ya. Modern. Ya terbaru ya. Kalau great bagus ya. Oke, I wanted to measure. Oke, do you still remember? Masih ingat nggak kata-kata sifat? Satu orang satu aja, spontan. Langsung ya, jangan lama-lama. Give me a sample of adjective. Di buku juga ada. Tapi jangan di buku tinggal apa aja lah. Cantik, muda, tua. Oke, I wanted to check your memorizing. Do you still remember the adjective in English? Dari Abdal. Jangan lama sih. Tuh bingung ya. Satu aja dari sekian tuh. Bingung. Udah sini. Oke. Sampel adjektif. Oke, go. Jangan diulang ya. Hah? Apa tuh? Full. Apa? Kalau Bapak nggak nangkap berarti ada sesuatu ngomongnya. Full itu apa? Oh, full ya, beda. Ini full beda dengan full ya. Ini tuh rewel. Kalau full itu penuh, kalau full itu menarik. Next. Oh, new. Happy. Ya, belakang. Oh, hot. Next. Hard ya. Cool, oke. Dah. Good. Ya udah. New. Apa? Noisy. Old. Short. Long. Handsome. Interesting. Verbnya bab 1. Ini contoh di sample of the present tense ada the car runs slowly. Apa itu maksudnya? The car runs slowly. Mobil melaju dengan pelan ya. And number 2, the mechanic repairs the car. Siapa nih? Montir ya. Mengapa? Ya karena ininya satu orang ya. Kalau ininya satu orang maka suka S. Dipahami ya? Dewi Ayu dan jamak tidak suka S. Artinya verbnya tidak ada S-nya. Tapi kalau tunggal dan si hit ditulis nggak? Number 3, using the adverb of frequency, menggunakan kata keterangan keseringan. Oke. What is the meaning always? Apa artinya? Usually. Seldom. Sometimes. Often. Ever. Never. Oke. Buat satu orang satu kalimat, apa yang selalu kamu lakukan, apa yang jarang kamu lakukan, pilih aja. Real ya, jangan ngarang ya. Saya tiap hari bantu orang tua, bikin kalimatnya satu aja, spontan ya. Saya kadang-kadang Pak cuci muka kalau habis olahraga itu. I sometimes. Okay, one sentence about you. Please make a sentence using adverb of frequency, always, usually, or never. Nggak apa Pak, saya jarang nggak pernah datang telat sekolah. I never, gitu ya. Oke, one student, one sentence. Pilih yang mana aja. I semua tentang kamu. Ada aja. And the last, adverb of time. Menggunakan kata keterangan waktu ya. Ada in the morning, kalau pagi. Kalau siang in the afternoon. Kalau sore in the if. Kamu tuh lupa tapi nggak inget ya.
Makanya diulang-ulang. Kalau malam in the, ulangi lagi. In the morning, in the pagi hari. Kalau siang in the afternoon. Kalau sore in the evening. Kalau malam in the. Nah, ini namanya ciri-ciri dari kebahasaan dari descriptive text. Ada adjective and simple present tense, adverb of frequency, and adverb of time. Ya, itu tentang descriptive text. Any question about descriptive text? Ada yang ditanyakan? Dari awal, dari mulai definition. Ya, ini definisinya ini ya. Nah, ini definisinya. Kemudian ini adalah generic structure-nya. Ada dua, there are two, identification and description. And ini ciri-ciri dari descriptive text, menggunakannya adjective sampai adverb of time. Okay, before we go to the next material, I want to warming up, pemanasan, ice breaking ya. Okay. Simpen HP-nya, simpen bukunya, simpen pulpennya. Biasa yang clap ya. When I say clap 1, yang semangat ya. Clap 2, ini cek your konsentrasi juga ya. And clap 3, harus pindah ya, jangan gini-gini aja. Right, kanan, left, up ya. And clap 1, clap 2, clap 3, clap 4, clap 5, clap 3, clap 2, clap 1, clap 4, clap 5, clap 3, clap 4, clap 5. Okay, I want to make a group. And the group is consists of 7 student ya. Nanti yang ngumpul satu-satu, nanti kalian buat descriptive text tentang mobil ya. Bisa Ayla, Agia gitu ya. Yang seperti pokoknya secara detail ya, dari mulai warna, tahun berapa ya. Okay, I want to make count, ngitung from 1, bukan 1 ya, pakainya TKR 3 ya. TKR 3, TKR 3, TKR 3 ya. Nanti yang rasa dapat TKR, dapat T, ngumpul T, yang dapat K, ngumpul K. Oke, siap. T, oke, mulai. T. 3. Siap, mulai. Kemana nih? Ini nih. Oke, ini buat itu aja, buat itu aja. Silakan semuanya pindah, ngumpul. Iya, pindah ya. Oh, ayo. Ayo, pindah. Ya, make a group. Yang rasa T ngumpul T, yang rasa K ngumpul K, yang R ngumpul R, yang rasa T ngumpul T, yang G ngumpul G. So there are 5 groups ya, 5 groups and 7 or 6 student. Boleh di sini ngumpulnya, boleh di mana aja. Ayo ngumpul di mana tuh? Read aloud in the front hasil dari diskusi kalian tentang descriptive text mobil ya.
Ada yang siap? Yang mau bacain? Oke, siapa yang udah siap to read or to discuss? Mobil. Ada nggak? Dapat belum? Apa ya? Bebas. Dapat tinggal kendaraan mobil. Ya, nanti baca ya. Nanti baca. One of the student to explain or to present your discuss in the front ya. Diskusikan ke depan untuk membacakan hasilnya. Apa yang telah kalian dapatkan dari diskusi ini tentang ciri-ciri mobil in English ya, atau descriptive text ya. Oke, group 1, ayo. Ya. Oke. Yeah, this is the result of the discussion about car Mazda. The Mazda 6 is a sophisticated and stylish mid-size sedan known for its elegant design and engaging driving dynamic. It perfectly embodies Mazda's Kodo, soul of motion, design philosophy, featuring its classic shaping profile, striking LED headlights, and a distinctive front grille that give it a premium and dynamic. Ada lagi yang mau coba thank you. Kelas ya. Bawa buku. Jadi di sini kita latihannya kalian mencari gambar atau mungkin pakai gambar ya. Nanti kalian print dicetak, ada gambarnya, nanti ada penjelasannya mobil Mazda, gitu ya. Jadi nggak hanya ditulis tapi di print masing-masing kelompok ya. Nanti dikumpulkan besok ya. Terima kasih for today, thank you very much, and I say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.